Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien et que la recette d'aujourd'hui vous plaira. Alors aujourd'hui on a décidé de faire, j'ai décidé de faire les tranches au chocolat. Alors pour ceci il nous faut 120 g de sucre, 110 g de farine. Normalement c'est 120 g qui toisseau une génoise nature. 120 g, mais elle a comme un chocolat, donc nous avons 110 g de farine et 10 g de cacao, tous les 120 g, 4 œufs, de la vanille et le quart d'une cuillère à café de levure chimique. Alors باش نواسو لا جينواز تاعنا، لا جينواز لازم لنا 120 غرام تاع سكر، ولا درتوها ناتور اون جينواز ناتور ديرو 120 سكر 120 فرينه. مي انا كم حنواسيها شوكولا دونك نواسي 120 سكر 110 فرينه و10 غرامات اللي يقعدوا نديرهم كاكاو، 4 حبات ولاد الدجاج، ان باكي تاع لا فاني وراس تاع المغرفه تاع قهوه صغيره تاع لا لوفور شيميك. نبداو على بركه الله. الوغ واش نديرو السكر تاعنا، مي نوتر سكر، اون فا كاسي نو زو، نكسرو ولاد الدجاج تاعنا. انا توجور نحب نفرغ ولاد الدجاج نكسرو في لاخر، اون سي جامي تكون حبه فيها حاجه ولا زوج 3 4 حبات ولاد الدجاج. On va commencer par battre le mélange sucre et les œufs. كيفاش ضاعف ولات لنا اون موس. نزيد لو باكي دو لوفو دو فاني، لو باكي دو فاني نزيدو، جو ميلانج. دوك واش ندير، نحكم لا لوفور، الراس تاع المغرفه تاع لا لوفور هكذا، ميم با نص، نديرو داخل لا فارين. جو ميلانج، جو vais y mettre un peu. Et là, je vais faire quoi? Le cacao, je vais le mélanger avec la farine. Je mélange le tout. Là, le batteur, je l'utilise plus. Hein. J'arrête avec le batteur. Donc là, avec la maryse, نبدأ نخلط. Alors mon plateau, vous prenez n'importe quel plateau. L'essentiel, l'icône qu'on fait la génoise تاعكم. أنا j'ai mis du papier sulfurisé, ورق الزبدة, ودهنته بالزيت. J'ai beurré, enfin j'ai mis un peu d'huile. J'ai huilé. Donc, باش ما يلصقليش. Maintenant, je vais نحط كاع le mélange تاعي.
vais enfourner à 180 degrés pendant 10 minutes. ونعاودو نولو باش نواسو la mousse pralinée. Voilà, donc نديرو la mousse au chocolat praliné. واش عندنا؟ لازم لنا 300 grammes de chantilly en poudre. اللي في الجزائر اكو عندكم لا chantilly en poudre. اكو على بالكم تشرو كيلو 300 grammes de chantilly en poudre. ديروا لها كاس تاع الماء بارد 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 بارد. فوالا. اللي ساكنين moi je parle en France كاين لا chantilly en poudre راهي تتباع كانت ما كاش سي فري on n'avait pas maintenant يجيبوها كاين تروحوا لي دي ستوكاج et tout vous allez la trouver soit بالميزان soit في لي بواط هكذا dans des boîtes comme ça مكتوب crème chantilly هندجس c'est ça doit être turc voilà ديروا هادوما هكذا سينون كاين اللي يتباعوا في لي بواط البواط ان كارطون والداخل فيها دي بتي ساشي. المهم 150 grammes de chantilly en poudre, un grand verre d'eau très très fraîche, 150 grammes تاع شوكول تاع شانتيي بودرة وكاس تاع الماء بارد تري بارد بزاف بزاف. فوالا هكذا 200 غرام دو شانتيي كي طلعوها نديروا لها 200 غرام 200 غرام تاع شوكولا براليني. تجي avec le chocolat noir تجي bien بصح c'est pas le même goût, ça n'a rien à voir. Chocolat praliné moi j'utilise celui d'Auchan. نتوما كاين في كارفور un peu partout تلقاو le chocolat praliné. Voilà, praliné dessert. في الجزائر كاين لو براليني تاع البندق ماشي اللي فيها البندقه شوكولا ديسير تاع لي غاتو سي براليني تاع اللي فيها ذوق البندق. فوالا نديرو on va commencer par نحلو le chocolat تاعنا on va le faire fondre au micro-ondes ولا au bain marie كيما تحبوا. نكسر mon chocolat comme انايا راهو فريمون على السخانه راهو دايب le chocolat. كي ديروه au micro-ondes ديرو par tranche de 20 secondes. ديروا 20 ثانيه وحبسوا خلطوا 20 ثانيه وحبسوا مي كوم راهو هذا دايب جو بونس كي با با ماشي حيبقى بزاف. فوالا مي كي يكون شاد روحو لو شوكولا ديروا في الميكرو-ondes 20 ثانيه وخرجوا خلطوا عاودوا رجعوه لكان ما دابش. Voilà, je vais le mettre au micro-ondes et je reviens. Maintenant, on va faire la chantilly تاعنا. أنا هذه c'est la première fois que je l'achète. On va la tester. Tout sachet fait 75 grammes. Ça fait 150 grammes بين زوج. نديرهم بين زوج. دوك ندير كاس ماء هاولي كاس ماء بارد في 300 غرام شانتيي اون بودر. نطلعها لا شانتيي تاعنا. فوالا هاوليك لو شوكولا تاعي راني ذوبتو لي 200 غرام هذوك ذوبتهم. دوك جو لي راجوتي على لا شانتيي. نعاود نحكم لا شانتيي تاعي جو ميلانج.
Normalement, on doit le mettre au frigo. Au frigidaire. Je vais filmer. Je vais mettre au frigo. Même si vous l'utilisez comme ça, ça passe. Mais c'est le mieux, c'est de le mettre au frigo. On va dire une demi-heure, même pas. Même 15 minutes, un quart d'heure au frigidaire. Au réfrigérateur, تخلوه يبرد. يتشدرح bien. تشدرح bien de la mousse. En bas, on va faire le montage du gâteau. Par contre, moi je vais vous dire comme une génoise. Et là, j'en ai fait 3. 3 génoises. وقطعتهم على حسب le moule تاعي. Donc نوريلكم كيفاش درت le montage. Voici mes génoises prêtes. هاي اللي درت 3 قلت لكم. 1 2 et 3 pour faire 3 étages. Maintenant, je fais quoi? Je prends mon plateau. Moi, je fais dans ce plateau. Donc, je les ai découpés. Alors, qui dit les génoises taouai, j'ai fait quoi? La génoise taouai كانت كبيرة. J'ai pris mon plateau, j'ai marqué avec, j'ai marqué هكذا. قطعت بالموس, j'ai découpé les bordures كامل نحيتهم باش هذا quand je le mettrai à l'intérieur يجي سوا قدو. Maintenant, je fais quoi? Pour le démoulage. Parce que si je mets ma génoise directement au dossier des étages et tout, je ne pourrais pas démouler. Alors, je fais quoi? Je vais baisser. Alors, je prends mon film alimentaire. Je chauffe bien. Je prends mon film alimentaire. Non, comme ça. نسقمو bien هكذا نحطو bien comme il faut هكذا شوفوا et je découpe هكذا. Je vais faire la même chose de l'autre côté parce que si j'avais un cercle aussi grand j'aurais utilisé un cercle, j'aurais pas besoin de ça, mais le démoulage va être difficile si je mets pas le film. Alors je fais pareil. نحبط هنا voilà la même chose. Je découpe. Là. Là, j'ai trop serré. Voilà. شوفوا كيفاش درت le film partout. J'ai fait هكذا ou j'ai fait هكذا. Comme ça. كي وقت le démoulage نحي ونرفد le film يخرج لي mon gâteau. Je fais quoi? Je prends ma première génoise. Je la pose à l'intérieur. À coup de chauffe-eau, jet, soit, le moule. Alors, si vous voulez mettre un sirop, un sirop, scorolma, et vous imbibez. Mais de préférence, du jus d'orange. Ou là, comme deux préférences, bien sûr, China, des oranges, asroha. Vous pressez des oranges et vous imbibez le gâteau avec. Parce que le chocolat avec l'orange, ça marche très très bien. Ou là, comme les oranges, je suis les oranges. Un jus d'orange du commerce. Bon, je conseille pas trop, mais vous pouvez. Sinon, un sirop. Voilà. Là, je vais imbiber. J'imbibe mon gâteau, ma génoise. Je conseille pas trop le sirop parce que déjà la crème, la mousse هذيك حلوة parce que la chantilly est حلوة. تزيدوا ديروا le sirop بالسكر et tout, ça va être très très sucré. Voilà. Maintenant, نروح نجيب ma mousse.
فوالا هاي الكلاموس ديالي درتها او ريفريجيراتور شدت روحها. لا جو في كومونسي نبدا ندير Voilà, je vais mettre ma deuxième génoise. نديرو لا تخازيام جينواز وكي نحطوها توجور على قفاها صديق التحتاني نديروه للفوق باسكو سي il est plus beau هو لي شباب. Voilà. هكذا دوك واش ندير له مون غاتو جو في لو ميتر او فريغو نعاود نرجعو للريفريجيراتور نديرو دون لو ريفريجيراتور باش يشد روحو شويه باش سورتو هاد لاكوش الفوقانيه تاع لا موس تشد روحها شويه. جو في بريباري اون غاناج او شوكولا ومن بعد نكملو لا ديكو تاعنا. فواسي مون غاتو هاوليك شد روحو شويه شوف سي ان تي بو كام سا فوالا شد روحو هنا راك شد روحها. J'ai fait une ganache. La ganache, vous avez la vidéo en haut à droite. J'ai déjà fait la vidéo. Donc, هاي ليك درتها خليتها بردت شويه ما حبيتش نديرها وهي هكذاك صديق ديك جو لي فات جي ليسي ان تي بو باسكو هي قد ما تريح قد ما تعقد دونك خليتها عقدت شويه ودوك جو في لا ميتر سور لو غاتو. Après, je remets au frigo. نرجعها الفريجيدير واحد 4 à 5 heures. لازم لا غاناش هذه لازم تشد روحها كاريمون لازم تيبس. كي تيبس je vais démouler, on va couper des tranches et on va
les décorer de chantilly. Allez, à tout à l'heure. Le voici mon gâteau. Je l'ai sorti du réfrigérateur. شوفوا كيفاش la ganache نشفت. Maintenant, je vais le démouler. نخرجو من هذا le plateau. En principe, on doit être à deux pour le sortir. Je vais essayer de le sortir toute seule. D'habitude, je le fais avec mon fils. J'espère que je vais pouvoir. Voilà, on fait comme ça et on le sort. Hagda, on kharjo. Là, je suis obligée de couper, comme ça je le fais avec mon fils. En bas, je reviens. Alors, je fais quoi? Je vais couper les extrémités kamel. En bas, je fais mes tranches. Voilà. Alors pour le découpage, pour les tranches, il faut deux doigts et on coupe. Alors je vais compter 2 doigts et je coupe. Voilà, 2 doigts. Je vais rincer. Chaque fois لازم تغسلوا le couteau تاعكم sinon le découpage ما يجيكمش شباب. Voilà. Maintenant, il faut compter. Voilà. Et là, pareil. Bon, là, j'ai fait une petite tranche. Je vais prendre une assiette de présentation et je reviens. Allez, voici mes tranches au réfrigérateur. Je les ai laissées reposer plus que 4 heures. Maintenant, je vais faire le pochage. Là, j'ai fait une chantilly, une crème liquide à 30% de matière grasse. ولا تحبوا la crème, la poudre de chantilly, طلعوها كيما تحبوا. درتها dans une douille Saint-Honoré et je vais commencer le pochage. Voilà. Là, je vais saupoudrer avec un peu de cacao dessus. نتوما ديروا كيما تحبوا تخلوها ناتور، تحبوا تواسوا دي بتيت بيو شوكولا، تحبوا comme vous voulez. Voilà. Voici mes tranches. Je viens de rajouter des feuilles d'or pour la déco. Je vais vous en couper un morceau pour voir comment c'est. Voilà. La génoise, la mousse pralinée. Et voilà.
Je vous invite à liker ma vidéo, bien sûr. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, d'inviter vos amis, la famille. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.